वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आज तो मैं बहुत ही खुशी अच्छी कहीं आज आम मो बापा बो आम सान भाई आस चलते से आसला मुझे पुणी थे कथा पहुँच गली मत जुआर हूँ कि से जुआर हूँ मत हाँ ये खेड़े चलो भीतर हाँ से टिके टिके वर्षा ये पूरा उदा हैं लेकिन नहीं तेरे चाह करने लगिगला काम जे काम आज आम कि काम करवानी डाकिज मैंने सब कम तोर सबू ए टू जेड आसिक मैगी खाई सारे तापर चाह पीवा तापर मटन झिलमिल खाइबा तापर चिकन झिलमिल खाइबा आज गुरुवार चिकन झिलमिल भगवान हमको रंगीन कर देबे भगवान हमको रंगीन कर देबे जा बापा को दे केमती टेस्ट आज है बापा टे कहतु ये समस्ते आज हाँ एथर गोटे फ्लेवर आइल समस्त खाई सारा मोर बो शाग बाछिया बसीगले सेपटे मुझे रोषेबास स्टार्ट करी बो आमर से शाग बाछी देते शाग बछा बुझी शोला रोषेबास पुणी स्टार्ट हो गोटे गोटे तरकारी जल्दी जल्दी करने पड़ो कहीं टाइम भी हो गलानी चलतु जीवा सेपटे रोषेबास भी स्टार्ट करवा या मोर आज वीडियो बनइबे मु मोर रोषेबास स्टार्ट करी चलतु जीवा रोषे घर ऑलरेडी रेडी कर दे सब काटिकी खाली रोषेबास स्टार्ट हो चलो रोषे स्टार्ट कर जरा एमती खरा भी देखी चलते एत जोर भोक लगे दीदी कौन रोषे सारा कि नहीं एमती देखा रोषे सरला ना नहीं खाई तो दबु ना भोक लगे जस्ट मु पोटलटा पकेली देखाई पेट तो उदा कपड़ा पकेते पड़ो एत जोर भोक लगे तो भाजुच कौन एत सुंदर बास्ना है जस्ट मु पोटलटा पकेली भजा सैला रोषे हम तो पर्यटन पेट में उदापना पकई शुभ हौ तेल टांकी भितर बुड़ी से हौ हौ सरला मत डाक बोला आज कौन कौन सब रोषे हो कहलु आज आम रोषे हम पोटल आलू झोल हम सुनसुनिया शाग हम आईगण भजा हम एतिक आज गुरुवार कौन रोषे करवा सेटा भी ठीक कथा तुम तो मोबाइल देखिक आईच काम थिला ताले आज केमती रांधि देखा टेस्ट मुझे सब भजा भुजी कम सारी दिए तापर आम रोषे गला स्टार्ट कर सेपटे चलते देखिए बो शाग बाटी सारा ना के सब आसला चलतु बो शाग बाटी सारू जल्दी भोक लगे बापा देखिए कौन करुँच बापा तंगर शोई तो हेले खरा देखी आमर बालेश्वर एत वर्षा ना टी खरा पाचे ना कौन पाचे दीदी घर को आज आसी बहुत बढ़िया लगुच जगह एत सुंदर पवन दौर निजे कंफर्टेबल लगुच आज टी मार्केट जावा भाई सब बुलवाई आठी सब फैक्ट्री भल लगुच नजारा बहुत भल बहुत सुंदर लगुच जगहटा संध्यारे तो पूरा मस्त जमी जीव खाली यही पाग को पकड़ी टी पूरा मस्त पागरे पूरा मस्त जमु अच्छी बहुत खुशी लगुच जगह देखी सुंदर है कमेंट करी जनातु जगहटा भल लगुनि आज रोषे शेष होमर अच्छे शाग रेडी
ଏଇଠି ଆମର ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ପାରୁନି ପୋଟଳ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଏଠି ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଭଜା ହେଇଛି ଆଜି ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଖାଇଲା ବେଳେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲେ ଭାତ ଶାଗ ଭଜା ଏଇଟା କି ସବୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଆମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖିଦିଅ ଦେଖି ବାପା ଆମର ଖାଇତେ ବସିଗଲେଣି ମଦର ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚିନ୍ତାର ସେ କେତେବେଳେ ଖାଇବ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ଫାଇନାଲ ସେ ଖାଇତେ ବସିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଆସିକି ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି ବାପା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଉ ତାର ବଇଛି କିସଟା ତଳା ତଳା ପକେଇ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ତଳା ଫଳା ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତୁ ବସିକି ଖାଇ କେବେ ପଡ଼ିବ ତଳା ତ ରଜ ପରେ ଆଉ ଆଇବ ସେତେବେଳକୁ ଆସ କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ କେରା ଦେଖାଉଛି ଏପଟେ ଠିକ୍ ଦେଖାଉଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି ତାର ରୋଷେଇବାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବାପା ପଛରେ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକିନା ସେ ତ ସେଠି ଥିଲାବେଳେ ଦିନ ସାରା ଟିକେ ଘର ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବାହାରିଯିବେ ଏଠି କେହି କିଆଡ଼େ ନଥିବା କାହାକୁ ବି ଏଠି ଆସି କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି କେହି କିଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ଘର ପାଖରେ ଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଆକ ଘର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଏଠି ତ ଆଖପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଚିହ୍ନା ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ବି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବାପା ତ କହୁଛନ୍ତି ଜେଲରୁ ଆସିକି ରହିଲା ତ କଥା ଆସିକି ସିଏ ବୋଉ ବି ତା ଦି ଶୋଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଏପଟେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇକି ଜାଣିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ପକୁଡ଼ି ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ମାଡ଼ଟା ହେବ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ପକୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ବାଇଗଣୀ ହେବ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି ଭେଣ୍ଡି ପକୁଡ଼ି ସବୁ ରକମ ପରିବା ପକେଇ ଦେଇ ପକୁଡ଼ି କରିଦେବା ଆଜି ଭିଟାମିନ୍ ଆଉ ପକୁଡ଼ି ଟିକେ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ସେଇଠିକି ରଖାଣି ପକୁଡ଼ି ଟିକେ ହେଲା ପରେ ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇ ଯଦି ଟିକେ ବର୍ଷା ନ ହେବ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବାହାରିଯିବା କାହିଁକିନା ସେ କହିଦେଇଛି ଆସିବା ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି ଦେଇ ମୋତେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ନେଇକି ଯିବୁ ତୁ ଆଗେ ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁନଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନେଇକି ଯିବି ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆଇଛି ଆଜି ମେଳା ବି ପଡ଼ିଛି ସେଠି ହଁ ଯଦି ଆଜି ଥିବ ତ ମେଳା ତାକୁ ଟିକେ ନେଇ ମେଳା ବୁଲି ଆଣିବା ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେହି ଆସନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି ଆସିଛି ଦେଖିଆ ଆଉ ସବୁ କିଏ କିସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଉ ତ ତାର ପଳେଇଲାଣି ନାହିଁ ଲୁଗା ଧୋଇବା ପାଇଁ ବାପା ତାଙ୍କର କିସ କରିବେ ବଇଛନ୍ତି ଏକିଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି